Nitong tumira ng ring, wala. Pangalawa, tingnan nyo guys. Tingnan nyo tira oh. Wow, counted. Grabe talagang tira ko. Tingnan nyo guys oh. Wow, pang kampyonato guys. Tingnan nyo mga tira ni Kano. Tingnan nyo. Yan. Boo. Tingnan nyo pa guys. Papasok to. Bagay. Yan oh. Yan ang mga tira ni Carlo Guaps. Hindi pa sikat pero nasa Facebook na. Like, comment, share. Ay, salamat sa inyo pagsuporta kay Carlo Guaps. Hindi pa sikat pero nasa Facebook na. Like, comment, share na lang guys. Bye bye. Pati sa YouTube channel Carlo Bulacos. Pakisupport naman. Bye bye. Nitong tumira ng ring, wala. Pangalawa, tingnan nyo guys. Tingnan nyo tira oh. Wow, counted. Grabe talagang tira ko. Tingnan nyo guys oh. Wow, pang kampyonato guys. Tingnan nyo mga tira ni Kano. Tingnan nyo. Yan. Boo. Tingnan nyo pa guys. Papasok to. Bagay. Yan oh. Yan ang mga tira ni Carlo Guaps. Hindi pa sikat pero nasa Facebook na. Like, comment, share. Ay, salamat sa inyo pagsuporta kay Carlo Guaps. Hindi pa sikat pero nasa Facebook na. Like, comment, share na lang guys. Bye bye. Pati sa YouTube channel Carlo Bulacos. Pakisupport naman. Bye bye.